नमस्कार. सध्याक आम्ही असा आरपोरा टू अंजुना या रस्त्याचेर हे लोकेशन म्हणजे जे सॉल्ट रेस्टॉरंट असा पळय त्याच्या लागी हे लोकेशन असा. 7 तारखेच्या दिसा सांजेच्या टायमार 6 ते 6:30च्या सुमार हांगासर एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो असा. हो एक्सिडंट जो जालो पळय त्याचे अपडेट म्हणीत जाल्यार हांगासर जी गोरवां जी आसात जे पाड्यांची हांगासर धिरी लागलेली रस्त्याचेर मदोमद आणि 45 वर्साचो रावपी अंजुना हो भुरगो एअरपोर्टचेर अंजुना वयतालो आणि त्याचो धपको जो आसा हो गायीक लागलो आणि त्याच प्रमाणे समोरच्यान जी एक 4 व्हिलर येताली ताका धपको लागलो आणि तो हांगासर जागीच इंजर्ड जावन पडलो. ह्या हेतून जेन्ना ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेलो तेन्ना डॉक्टरांनी डिक्लेअर डेथ असो घोशीत केल्लो आसा. हे सगळ्या हेचेर अंजुना पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर यांच्या कडल्यान आमी ह्या एक्सिडंटाची डिटेल जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. त्याच प्रमाणे जी बेवारसी गोरवां रस्त्याचेर भोंवतात ह्या हेचेर ते आपल्या तरेन कशा तरेन बंदोबस्त करतले हे आमी त्यांच्या कडल्यान सध्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां आमी जो हांगासर मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. वो मेरे को मैं इधर था नहीं, जब आया मैं 6:30 बजे रोड पे लेटा हुआ था। लेटा हुआ था वो. कैसे क्या हुआ था एक्सीडेंट वो मैंने जब वहाँ पे आया मैंने पता किया तो बोल रहे थे कि गाय से एक्सीडेंट हुआ, गाय बीच में आई, बीच में गाय आई उससे टक्कर हुआ। टक्कर हुआ. कहाँ से कहाँ जा रहा था कुछ मालूम पड़ा? नहीं ये नहीं मालूम मुझे। किससे टकराया था कि वो खुद ही? नहीं गाय से टकराया तो रोड पे आया था और पता चला था कि 4 व्हीलर आई ऊपर से चढ़ गई. आता तू म्हणशीत ज्या भाशेन आता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान एनिमल हजबंड्री बाब नीलकंठ हळर्णकर यांच्यानी जो स्टेटमेंट केल्लो आसा एक्चुअली हांगासर ब्लेम गेम घेवन फायदो ना. एक्चुअली जे डिपार्टमेंट आहा पळय ते तेज्या हातीन आसा, तेणी खंय तरी इनिशिएटीव घेवंक जाय. हांव सुद्दां आमच्या कोमिताचे कडेन उलयल्लो आसा की बाबा तुमचे कडेन जर जागो जाता जाल्यार आमकां तुमी भाड्याच्या हितून दिता वो डोनेट करता तुमी खंयच्याय हितून जर तुमी करपाक रेडी आसा म्हणून जाता जाल्यार हांवें अटेंडी कडेन उलयल्लो आसा हांव. आनी तेणी म्हटलं आपण बाबा आमचे कमिटी कडेन बसून डिस्कस करून आमकां कितें तें सांगता म्हणून. पण जे ब्लेम्स पळय तो पंचायतीचेर वो म्युनिसिपालिटीचेर घालता तशें घालचें न्हू. कित्याक थोड्यो थोड्यो गोश्टी आसा पळय थंय सरकारान कंपल्सरी करूंक जाय, कोमुनिटीकूय कंपल्सरी करूंक जाय बाबा तुमी इतको जागो अलॉट करा म्हणून गौशालेक जावं आनी कसले एक्टिविटी तेन्नाच तो आमकां जागो मेळूंक शकता. आनी ती खंयचे तरी एक जॉयंट मिटींग जावंक जाय. आमची कोमुनिदाद म्हण म्युनिसिपालिटी म्हण पंचायती म्हण आनी गव्हर्मेंट सगळे जाण बसून डिस्कस करून एक खंयसर तरी जो जागो आसा कोमुनिदादीच्या हातीन तो तेणीन एका पंचायतीक वा म्युनिसिपालिटीक अवॉर्ड करचो. आतां तूं म्हणशीत जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट सांगता ते जाल्यार आमचे कडेन दिसा आमचो पंचायत घर आसा पळय ते रिपेर करपाक आमी घातलेली फायल आमची रिजेक्ट जाता. सेईंग दॅट ना तुमचे कडेन ओनरशीप ना. आयच्या दिसा आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा, जो कोण भाटकार आसा पळय तेजी एनओसी आसा आमचे कडेन आनी ही बिल्डींग बांदलेली आसा त्याच ओनराची एनओसी घेवन. पण आयज जी बिल्डींग उबी आसा पळय ताका हे सोदता ओनरशीप डॉक्युमेंट सोदता. मग तुमकां हें दिसता की खंय ना खंय जे तुमकां पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटी टार्गेट केल्ले वयता अशें कितें? आयच्या दिसा पयशे जाल्यार तूं म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक टार्गेट जाता. कितें जाल्यार काडटा आनी हेजेर घालता पंचायतीचेर घालता. इवन हायकोर्ट मॅटर कितें जालो जाल्यार पंचायतीचेर येता, म्युनिसिपालिटीचेर येता. जसं तरी गव्हर्मेंटान हेजेर पळोवंक जाय न्हू बाबा. म्युनिसिपालिटी म्हणून आहा पळय त्यो गव्हर्मेंटाच्यो, गव्हर्मेंटान तेजेर हें करूंक जाय, कंट्रोल दवरूंक जाय न्हू. सर तुमच्या गांवांत सध्या गोरवां कितली आसा? तेच सांगता तुका. आतां आमच्या आरपोराची गोरवां एकूय ना. आरपोरान ना. एक शेतकार जेंचे कडेन गोरवां आसा अशें ना. ते आपले ट्रॅक्टर हाडटा आनी हें करता आपले शेत रोयता. 7 तारखेच्या दिसा सांजेच्या 6 ते 6:30च्या सुमाराक हांगासर एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा. हो जो मेजर एक्सिडंट जाला हेची पुराय अपडेट आनी डिटेल जी आसा ही सद्या अशा तरेन आसा की अंजुना सोरांटो वाडो हांगासर रावपी 45 वर्साचो एक मनीस एअरपोर्टच्यान आपली 2 व्हिलर गाडी जी आसा पळय ती घेवन आपल्या घरा कडेन अंजुना सायडीक वयतालो. त्याच टायमार ह्या रस्त्याचेर ज्या जाग्याचेर सद्याक हांव आतां उबो आसा त्या जाग्याचेर हांगासर पाड्यांची धिरी रस्त्याचेर मधोमध हांगासर चालू आसली. जेन्ना तो रायन आल्मेडा जो आसा हो 45 वर्साचो भुरगो जेन्ना एअरपोर्टच्यान येतालो आपल्या घरा कडेन आनी हांगासर जेन्ना पावलो जेन्ना धिरी हांगासर पाड्यांची चालू आसली एक पाडो जो आसा हो फाटी येयलो आनी
जो रायन आल्मेडा आसा पळय ताका आपटलो. रायन आल्मेडा हो जमनीर हांगसर रस्त्याचेर पडलो आनी समोरच्यान म्हणजे ह्या रस्त्याच्यान अंजुना सायडीच्यान एक वॉल्क्सवॅगन एक 4 व्हिलर कार जी आसा ही ह्या रस्त्याच्यान येताली आनी जेन्ना रायन हांगासर जमनीर पडलो तेन्ना 4 व्हिलर जी आसा तिचो धपको जो आसा हो रायनाक लागलो आनी ह्या हेतून रायन आल्मेडा जो आसा हो अंजुना रावपी हेच्या तकलेक मार लागलो आनी सिरियसली इंजर्ड असल्या कारणान तो हांगासर जागीच पडलो. ही गजाल जेन्ना लोकलांक हांगासर सरावंडींग कवली, लोकल हांगासर सगळे जमा जाल्ले अलॉंग वीथ आरपोरा पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर हे सुद्दां घटनास्थळी हांगासर पावले. कित्याक सरपंचाचे गरजे आसा हे लागींच हांगासर आसा. जेन्ना तांकां गजाल कवली ते स्वता हांगासर पावले आनी तेंच्यांनी 108 कॉल करपाचो प्रयत्न केलो. थोड्या वेळान तेंच्यांनी 108 कॉल केलो. त्याच्या पयलीं 108 येवच्या पयलीं लोकलांच्या मदतीन आनी सरपंचाच्या मदतीन एक प्रायवेट गाडी जी आसा ही त्या प्रायवेट गाडयेन त्या जो जखमी जाल्लो पळय रायन आल्मेडा ताका प्रायवेट गाडयेन घातलो आनी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तेंच्यांनी व्हरपाचो प्रयत्न केलो. वाटेर व्हरताना तांकां 108 मेवली. 108 मेवल्या कारण तांकां तेंच्यांनी गाडयेन घातलो आनी 108तल्यान जो जखमी भुरगो आसा पळय ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उपचारा खातीर व्हेल्लो. जेन्ना रायन आल्मेडा हेका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उपचारा खातीर व्हेल्लो त्या टायमार डॉक्टरांनी ताका डिक्लेअर डेथ असो घोशीत केल्लो आसा. सांगपाचो एक विशय म्हणजे ही गजाल जी आसा आमी खूब वेळा तुमच्या समोर हायलायट करून दाखयली. तो विशय म्हणजे गोरवांचो. आमी पळयला की जायती बेवारसी गोरवां जी आसा ही रस्त्या कुशीक दिसा ढवळ्या व रातच्या टायमार भोंवतात. हेका जिम्मेदार मनीस जाल्यार तांचो जो ओनर आसा जो धनी आसा गोरवांचो तो खंय ना खंय हेका जिम्मेदार आसा. कित्याक गोरवां जी आसा ही गोट्यान दवरचे सोडून ती रस्त्याचेर भोंवलेली आमकां दिसल्यार येता. जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा पळय व पंचायत आसा हेंच्यांनी जे ओनर आसा गोरवांचे तेंचेर कडक कारवाई व एक्शन घेवपाची अत्यंत तेंची गरज आसा. कित्याक हालींच आमी पळयला जेन्ना मनसून जी असेंब्ली चालू आसली तेन्ना एनिमल हजबंड्रीचे निळकंठ हळंगर जे मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी सुद्दां एक स्टेटमेंट केल्लो असेंब्ली. तो स्टेटमेंट म्हणजे की आमी सरकार जे आसा हे फंडींग करपाक सदांच तयार आसा. म्युन्सिपालिटी आनी काही पंचायती आसा पळय ते फेलियर जाल्ले आसात. कित्याक बेवारसी गोरवां जास्त प्रमाणात रस्त्यार भोंवतात आनी अपघात जाताना आमी पळयले आसा. लोक इंजर्ड जाले, गाडयो इंजर्ड जाल्यो, गोरवांय आमी मेल्ली पळयल्या, गोरवां इंजर्ड जाल्ली पळयल्या आनी लोकांचो जिवूय आमी गेल्ले हांगासर पळयलेले आसा. ह्या कारणान लागून जो स्टेटमेंट केल्लो तेचेर आमी पळयलें की तेणें म्हटलं की खंय ना खंय जी म्युन्सिपालिटी आसा पळय ती आनी पंचायती आसा ह्या हेचेर फेलियर जाल्ले आसात. आतां जे ओनर आसात तेंच्यांनी तांकां जर रितसर तेंची गोरवां जर पोसूंक जायना तेंच्यांनी ती रितसर हँडओवर करची गोशाळेक, ना जाल्यार जे पंचायत आसा पळय त्या पंचायतीक तेंच्यांनी कळोवचें जेणे करून पंचायतीन सुद्दां एक्शन घेवंक जाय आनी तेंच्यांनी रितसर आपल्या गांवांनी गोशाळा बांदपाची अत्यंत गरज आसा. ह्या हेचेर आरपोरा पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर यांच्या कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की जी बेवारसी गोरवां रस्त्या कुशीक भोंवतात तेचेर ते कशा तरेन बंदोबस्त करतले व ते आपल्या गांवांत गोशाळा बांदतले काय की न्ही हो एक आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. जो हांगासर जो एक्सिडंट जालो, जो मेजर एक्सिडंट जाला ह्या हेचेर सध्या अंजुना पुलिसांचो स्टाफ जो आसा हो आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन सध्या करीत आसात. अंडर द सुपरविजन ऑफ नॉर्थ SP राहुल गुप्ता, अंजुना पुलीस स्टेशना वयले PI सूरज गास व त्यांचा पुलिसांचो स्टाफ ह्या एक्सिडंटा बद्दल त्याचो तपास फुडलो सध्या चालू आसा. अशीच अपडेट तुमकां आमी जो आरपोरा टू अंजुना ह्या रस्त्याचेर जो मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी हेतून अंजुना रावपी एक 45 वर्साचो भुरगो रायन आल्मेडा हो मयत जाल्लो आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, अंजुनच्यान.